Koliko puta ste prošli pored istog mesta, a da ga niste zaista videli? Često posmatramo svet samo iz sopstvene perspektive, zaglavljeni u zemaljskim brigama, u žurbi, kroz misli koje nas opterećuju. Ali kada se podignemo iznad toga, sve se menja. Pogled iz vazduha nije samo promjena ugla snimanja. To je podsjetnik da postoji nešto mnogo veće od naše svakodnevice. Svet koji mislimo da poznajemo postaje prelepo platno, oslikano rukom koja ne greši. Iz ove perspektive, priroda otkriva svoju skrivenu geometriju i savršeni red. Šume nisu samo skup stabala, već živi organizam koji diše u savršenom ritmu. Sve što sa zemlje izgleda kao haos, sa visine dobija svoj duboki smisao i poredak. Kada posmatrate ove detalje, teško je ne osjetiti strahopoštovanje. Svaki breg, svaka reka i svaka senka imaju svoje tačno određeno mesto. U svakom listu, u svakoj vlasi trave i svakom kamenu utkana je promisao. Ponekad je potrebno samo da se odmaknemo od gradske buke da bismo u ovoj tišini čuli glas Stvoritelja. Priroda ne govori rečima, ali govori kroz red, lepotu i mir koji nam nesebično daruje. Sve što vidimo oko sebe je čist dar, blagodat koju često uzimamo zdravo za gotovo. Zaboravljamo koliko je velika stvar samo biti ovde, disati ovaj vazduh i posmatrati ovu tvorevinu. Priroda nas uči smirenju i strpljenju. Ona ne žuri, ne paniči, a opet sve stiže na vreme. Godišnja doba se smenjuju sa savršenom tačnošću, podsjećajući nas da je sve u Božijim rukama i da posle svakog teškog perioda i tmurnih oblaka uvek dolazi olakšanje i sunce. Ovi kadrovi su ovde da vas podsete na neprocenjivu vrednost tišine. U svetu koji je postao previše brz, previše bučan i koji često zaboravlja na ono suštinsko, ovakva prostranstva nude pravo utočište za dušu. Pogled sa visine nam pomaže da naše velike svakodnevne brige vidimo kao male i prolazne, a naš unutrašnji mir kao prioritet koji moramo čuvati. Treba da razmislimo o tome koliko je važno pronaći mesto mira unutar sebe. Čovjek je stvoren da traži lepotu, da stvara i da voli. Kada se udaljimo od materijalnog i svakodnevnog pritiska, otvara se prostor za duhovni uzlet. Podsjetimo se da nismo sami i da je svaki korak koji napravimo deo većeg puta. Pronađemo svoj mir u prirodi, u veri i u saznanju da je svaki dan nova šansa za novi početak.